Yavarde CBM thank you aro respect chairperson Pralina aro amen speaker han ekam kushi aji nala time homoy ame lokore be testimony ti bole time do dia bari kushi na dia se Bible ekta probo Romans 9 laga 1 de ina dikina ase Konyam tu porabo Krista matawa ngauting inam ayanga yilai yaha achao kaya da jukai mongcham da fai sakifana Krista jisu laga nam de sabra kobo permission hoy pavitra atma laga gyan buddhi hridaya aro mon ra olaina saki dia ase namuna nakam sabai abe saki dibo mila saki Nisna pun bala abi takwo pare itu abila saki nisna aru pun bala saki bi inami mila mili bi ho pare libi abila saki bi abi khalo de bishi haraina tha 96 97 bra abi khaina tagise lokai na khado bahar do olai jaise ile etebra kaum kursi bole do 21, 22 years to inaga hoina 2017 tak ami na khai dagisi aro itu ki khaisi bole do kani khaise aro dawai kan khaise ina mona kha ekla laga noy ade ade aboi de takia kan sapra dikibo janibo bigai ina mona tagisi aro bisi counseling center logode founder bra loigina tagan amila for de kuligina takha time homoy aji gali bhabna porishi bole to sorombe ekta lage kija yede founder bra loigina pragna burbule aise tagan logode side kurigina jai jise ami to odo maiki bacha aro baba kan logode pragna bori dibi ami ke to nopori dagi guna ina mona dui bar jai jise Pratna goshi bole to ami to khilni lage Pratna manukan logode to church jabo laga kotha bole to ami to khonge hote Jisu na taka logode ki kotha kore ase ediga ami na mo prahatai koi lagise hal ase koina naam olai dia nohoy ami nitro khaigina pakla hoina kor bahar de aji nisna san de din de kor bahar de koi lagise ekta baba aro bacha dina to Bible thurigina church jai lagise jai thakina ami buise o baba ko jai ase ina hoye church jai ase ki guru bole pratna guru bole kon logode prabhu jisu logode na buise ase niki ina buise ina koi daga ajibi ta de baba do jinda da ase bacha do youth takina ta bi itu prithibir ro chalina jai jise Aji ami koraina tai logone bi khema mangi dagisi ami ina koi dagisi ina chi khai dagina ala kan life ta dagisi yede founder sir ase ami jun eki logot charibo baba bacha ase ami jun naam bi eki ase 2006 pra wada gurisile ami to para nai tai do parise ishor laga takat pra ami to na jane lokaina polai jai dagisi ina hoina bisi sal aina baba mura bi na jane ma mura bi na jane ina hoina bisi nawa rasta te thagisi bisi sal hoye je koi ina bi khatam nahi nohoy ina ona hado ida ami itu kan kurisi ona koi na thakbo kinuka jisu le ami logore choye ase aro ami jisu do loise idoi goigina jabo 2017 April 17 na 18 21 iniga hoboni ki 2017 de ami trucks logole
Dawai to kini boleh jaise, yaitu kalau mau kau ikan bida kau, lagi na ayam kau na rugi na naga. Boleh beli kami ana, isor laga program to alag kerja lah. Kami itu berarti asam tu jaya kita dawai to kini na kerja boleh beli garis paisile. Boleh beli kira ase kau na pare Nagaland de pungji ja arut tani na asam de korai disi. Kami ke bisi tracks bugina tak box de nitro SP kani उपयोग ना इसी तरह से अम्मी आरो पकला होगी ना इना होगी ना 7 बजे निस्ना इनका राती दे असम दे अकागन दे सिविल ड्रेस पर सिपाही का नाइस तो अम्मी की थोड़ी सी अम्मी तो की गाड़ी थोड़ी सी कोना अम्मी तो ताकन लोगों मारे बोले चिस्ता पड़ी से और ता अम्मी लोगों बिसी मारे दिसी इना होगी ना अम्मी तो थोड़ी ना सिप सागर लगा जेल दे एक्सा अभी जेल दे तकिसे जेल दे तकिना 3 दिन होइजे बिसी मारा बरा तो सुकुर भी खुली जाइसे सुकुर भी अंधा होइसे कान पिंगा होइसे दिमाग एको काम न चला होइसे थिंग बेरावले न पारा होइसे शिवसागर जेल दे कितिया अभी आज जो बरा दे तमोर जेल ब्रिटिश प्रा बनाइना छाड़ी दिया डॉक्टर क्लर्क नागालैंड दे क्रिस्टा आना ताई लगा चर्च छोड़े तको ये दे एक साल हुई है बहुत टाइम में 3 दिन हो जाए अभी जेल दे तो की ना अभी एकदम शॉर्ट प्राइक हो जाओ 3 दिन सुकुर बोला नहीं इना मुना तका दे 3 दिन वाला दिन दे तो अजी निस्ना संडे तक शोला अभी तो बाहर साइसे अभी लगा अबोए निस्ना तो नवाई अलग हो जाए जेल भीतर दे हॉस्पिटल तक से ये दे एडमिट करना तक से बोले भी 3 दिन दे अभी सुकुर पुलिना बाहर डेवलप साइज है इतु तो अभी ना चाका तो नवाई इना मुना आया की होइसिना इना मुना बाहर ओला दो अब अलग बेराई सब कोना जेल भीतर बेराई साइसे जेल भीतर सेल तक से खिरचा एकटा पाइसे फर्स्ट अभी जिसु तो नाय प्रार्थना नकोबी गाना नकाबी कोई लगा ये दे आगे दे अभियान लोगों क्रॉस असे जेल भीतर एकटा सेल पाइसे मुस्लिम लगा मुझे और इधर क्रिश्चियन लगा खिरचा असे गुना छुटू खाली ये दे इधर क्रॉस एकटा लगाई ना पाइसे ये दे लगाई ना पाइसे अभी दौड़चा दे आ इधर साधो फेल हुई जैसे अनकॉन्शियस इना हो इनकी वजह से भी न जाने बोली भी अभी इधर ही दिखी से कुनो भी दिखा नहीं खाली क्रॉस इधर लाल रंग इना होइना अलग टाइम माथि दे गिरिगिना पलटी गरिगिना तागिसे खाली मन भितरे अपनी क्षमा मांगिबि खाली एतुई কথা কইছে ओ बाबा जिसु माफ दिबि আমি ভক্তি মানুষ আছে মুক্তি না কই না মাজতে একটা আওয়াজ আইছে উঠিবি চিন্তা নকৰবি কই নকৰবি মই আছে উঠিবি এটা তো উঠিবি ইনা বাবা মানো তো আমি উঠিনা চাইছে উঠি চাইছে मानो बेसी असम खान जेल ते तकागन तकिना तकान र एक तो नागा क्वालिटी की हुई अच्छी प्राय आइगना पकला ओबले स्टार्ट हुई इना बेसी हसाई दिजे उपाय নাই আমি কি কব আমি কথা বলবলে বি না পারে বিনা ওনা ফার্স্ট এটো ক্রস তো কি আছে আজি আমি বুঝিগিনা আইএস এটো ক্রস প্রা আমি কেরাই দিছি এটো আসলে जिसु ख्रिस्टा इदु क्रॉस दे आमी निमिदे पुरसे उना आमी भी आजि इदु हे लोयास आरो आजि आमी निमिदे जिंदा होइसे आरो फर्स्ट इदु होइसे सिगिन दे संडे मंडे दे खिरचा दे शिवसागर डिस्ट्रिक्ट बैप्टिस्ट चर्च लगा एवेंजलिस्ट का दुइदा बिसी आगल भी नदी लो जे लो ब्रदा तुइसे नाय आइगना तकन गाना गाय और सोला कोथा कोई इतु टाइम दे गाना एकता तकन गाय दे इतु टाइम दे अभी लो कोन्या नका को अभी एकलाई हो ब्रा दो सब कोट थाले ब्रा जे बिया ना पाबी इना कोनबा असम ना की गन अखाब्रा ताकिलिबि तकन नि सब पूजा ब्रा दो एको कुरबुला ना पारे इना उना तका दे कई ब्रा अमी के तो लिट्रिन छापा प्रॉब्लम दिशे तो
বিয়া নাভাবে আমি এইটো সুইটা সিটা কিনো কৰিছে এইটো ক'বলৈ আছে চৰম কৰিবলৈ বি নহয় জেল ভিতৰতে চেল আছে আৰু ইয়াতে লগা লেট্ৰিনটো ডাঙৰ খান টাইখান পৰা কৰি চাফাটো আমি কৰিবলৈ ওলাই এনেকা কাম বেছি কৰিছে আমি কান্দি কিনা লিপাই লাগিছে টাইখান কৰি দিয়া এইটো মুচাই লাগিছে একটা কাইদিয়া আহিব মই চাফা কৰিব একটা কাইদিয়া আহিব মই চাফা কৰিব উচিত লাগিছে গানা একটা গাইছে তাতে ওচৰতে তাকান আমি এইটো গানা দুইটা লাইন এইটো শুনাব আমি এইটো গাব এইটো গানা গাওঁতে আমি চকু পানী পিছি কিনি অসমীয়াতে গাব নাখামি ছাৰ অসমীয়াতে কি আছে আমি গাব প্ৰভু মই ইয়াত আছো সৃষ্টি কৰ মই তোমাৰ অনুৰোধ